Aujourd'hui, on va parler de le Faroua. Vous connaissez tous ce Faroua. Et dans tout le monde, on a des problèmes avec le Faroua. Ce qu'on a appris dans les dernières années, c'est qu'il faut très systématiquement le combattre pour réduire la pression du Faroua. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وكنشكروا على الاستضافه على الضيافه ديالو هنايا. اذا اليوم ان شاء الله السي خبير غيهضر لكم على المشكل ديال الفاروا. هو قال لك بان هذا المشكل هذا راه عالمي، يعني ماشي غير الدوله ديالنا عالم غير حنا اللي كتشكاو منه، ولكن راه عالمي. وبالنسبه للدواء ديالو راه ماشي كيجي كيداوي، ولكن كيداوي بمراحل شويه بشويه، ماشي غير زعما غيداوي هذا المشكل. يعني المشكل شويه صغير كيبقى خصو يداوي بشويه بشويه. Dans les dernières années, on a eu en Europe, et aussi en Amérique, on a eu beaucoup de pertes de colonies. Jusqu'à certains apiculteurs ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu 50% des ruches. Dans les environs où j'habite moi, c'était un peu moins, mais il y avait beaucoup de pertes. Et on a cherché pourquoi ces pertes sont passées. Et la conclusion, c'est que c'est une combinaison de facteurs, de raisons pourquoi ça est mal allé. Et maintenant, on se focus beaucoup sur l'hygiène, de remplacer les cadres rapidement et de travailler avec des populations fortes. Et ça, en combinaison avec une manière de réduire le Faroua dans les ruches. إذا قال لك بأن مؤخرا في أمريكان في أوروبا يعني عرفوا واحد الخسارات كبيرة في الصنادق ديالهم، يعني كاين النحال اللي خسروا كل شيء بسبب هذا المشكل هذا، وكاين النحال اللي خسروا 50% من الصنادق ديالهم. إذا بغاو يعرفوا اشنو هو المشكل هو ديال الفاروا. اش ولاو كيديروا؟ ولاو كيركزوا على النظافة باش يحدوا من المشكل ديال الفاروا، ولاو كيركزوا حتى على النظافة. يعني مثلا الصنادق كيبدلوهم، الصنادق قدام كيحيدوهم كيديروا صنادق جداد، وكذلك كيخدموا على مثلا واحد الصنادق اللي هما كيف نقولوا هما مزيانين ومقاومين. يعني هادو من بين الاجراءات اللي ولاو كيخدموا عليهم باش يحدوا من هذا المشكل. D'accord. Alors cette présentation, ce sera sur comment reconnaître le Faroua, aussi comprendre le cycle de reproduction de la Faroua, parce que si on connaît le cycle, on peut comprendre quand on peut attaquer la Faroua. Après les divers traitements que l'on fait, et on va parler entre-temps aussi de la prévention et de l'hygiène. إذا اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الفاروا، يعني التشخيص ديالها كيفاش نعرفوها بعدا راه كاينه ولا ما كايناش، التشخيص ديالها اشنو هو المراحل اللي كدوز منها باش يعني المراحل اللي كيدوز منها باش تكبر حتى هي، النمو ديالها، كيفاش نعالجوها المعالجه ديالها، وكذلك للوقايه وهذيك ديال النظافه والوقايه منها. Alors, vous savez tous que la Faroua, que l'on connaît, si on regarde sur un microscope, on la voit comme ça. Et la Faroua se nourrit sur les abeilles. Elle perce, elle fait des trous dans le corps de l'abeille et elle va boire le sang de l'abeille. Et c'est directement aussi la manière d'introduire des microbes et des virus dans l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille va être affaiblie par le fait qu'on boit son sang, mais aussi par les microbes et les virus qui rentrent. إذا ملي كنشوفوا في الميكروسكوب كنشوفوا هاد الفاروا هادي هما واحد القراديات. هاد الفاروا كيفاش كدير؟ هي كتغذى من الدم ديال، حيت كنا شفنا هذيك المره كتغذى من الدم ديال النحله، ولكن هي في نفس الوقت من هذاك الدم ديال النحله وفي نفس الوقت كتنقل فيروسات وامراض اخرى للنحله. يعني واخا هي كتضعفها ملي كتغسل الدم ديالها، ولكن
كتسبب لها امراض اخرى كتنقل لها فيروسات وامراض اخرين. Alors, un des virus que l'on connaît, c'est le virus qui va réduire les ailes, c'est ça, merci. Ouais. Et on voit ici une photo. Quand on voit ce genre d'abeilles dans la ruche, cela veut dire que la contamination avec le varroa est très haut et que les abeilles vont être très faibles, elles vont vivre moins longtemps. Et du fait que les abeilles sont faibles, ça va attirer d'autres maladies aussi. اذا من بين الفيروسات اللي كنلاحظوا انهم يعني الفاروا كتنقلهم هو داك الفيروس اللي كيضعف الجناح ديال النحل وما كتبقاش طير وملي كتوصل صافي ملي كنعرفوا بان هذه راه اتاكات النحل يعني اتاكات النحل ديالها كنعرفوا بان صافي راه يعني المشكل راه واصل نيت راه يعني راه اتاكي مزيان من الفاروا. العمر ديال الشغاله كيقل. العمر ديال الشغاله كيقل. ما تشغل. Il a dit que l'âge la vie et la durée de vie des ouvrières est aussi réduite, oui, c'est juste. Oui. D'accord? Alors, la manière que le varroa va être distribué, c'est, il se trouve sur le corps des abeilles. Et les abeilles volent dans d'autres ruches. Et surtout les faux bonbons, ils sont acceptés partout dans les autres ruches. Ils ont un libre accès à toutes les autres ruches. Alors c'est la manière que la varroa va se propager dans les autres ruches. Et en fait, il suffit d'une seule varroa, d'une seule femelle pour commencer une nouvelle contamination dans une autre ruche. Une seule, c'est suffisant déjà. Une autre chose, c'est que le varroa, pour se reproduire, ils ont toujours besoin du couvain. Le varroa ne peut pas se reproduire sans couvain. Et ça, c'est important à se rappeler, parce que c'est comme ça qu'on va combattre le varroa. اذا هي كيفاش كتنقل هذا الفاروا كتنقل من ملي كيمشي النحل من صندوق لصندوق من خليه لخليه وقال لك اكثر واحد يعني راك عارف الفور بوردو هو اكثر واحد كيتنقل بزاف كيكون مقبول عند جميع الخليات يعني هو كيكون مسبب نقل هذا الفاروا هذا وبالنسبه للفاروا يعني الاناث ديالهم ممكن وحده الا كانت غير وحده غتاتاكي لنا كلشي وقال بان الفاروا ما يمكنش تاتاكي الصندوق الا ما فيهش الحضنه يعني الحضنه كتلعب واحد الدور مهم باش كتديفلوبا هاد الفاروا هاد باش كتفرغ يعني قال لك عقلوا على هاد المعلومات تكون هي غادي نلعبوا عليها باش نداوي. Alors, ça c'est une fiche un peu compliquée, mais je vais expliquer. C'est pour comprendre le cycle de reproduction de la varroa. Vous connaissez ça déjà? Oui, d'accord. Okay, je vais l'expliquer quand même pour que tout le monde soit à la page. Alors, tout à fait au début, la reine, elle va mettre un œuf dans une cellule. Oui, c'est le... Wow. Ah. D'accord. C'est bien. Il devrait y avoir une nuque. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, ça va. Non. Ça, c'est mon rucher. C'est bon, hein? C'est chez moi. C'est des ruches en plastique, en polystyrène. Oui, pour polystyrène, vous connaissez? Ok, on continue. Alors, la reine, elle va pondre un œuf, et après 3 jours, il y a une larve, et après 6 jours, la larve a mangé tellement que les abeilles vont fermer la cellule. Juste avant que ça ferme, un jour environ avant que ça ferme, la femelle
elle va rentrer dedans. Elle rentre dedans, et après, les abeilles vont fermer le couvercle. Alors maintenant, la reproduction des pharois va commencer. Tu veux traduire peut-être? اذا هنايا غنهضروا على المراحل ديال النمو ديال هاد الفاروا. اذا من الديبار ها هي مثلا الملكه، ها هي لاحت البيضه ديالها في الخليه، من مرات 3 ايام غتولي دوده، يعني من مرات 6 ايام النحله كتسد عليها. ملي كتاكد انها صافي راه كلات مزيان 6 ايام كتسد النحله على الخليه. اذا هي قبل من ديك 6 ايام، قبل من 6 ايام بنهار الفاروا الاناث كتدخل في الخليه. D'accord. Alors, la femelle est rentrée et le premier œuf qu'elle pond, c'est un œuf qui n'a, comme les abeilles, sans spermatozoïdes, c'est-à-dire un œuf non fécondé. Et ça va faire un mâle. Alors le premier, c'est le mâle, et ce mâle, il va maintenant féconder tous les œufs qu'elle va pondre. Alors, on commence, le premier œuf c'est un mâle, après il y a des filles qui vont sortir. Et les filles vont devenir des mères pour la prochaine part. اذا كيف ما قلنا ملي كتحط هذيك الفاروا المؤنث، اول بيضه كتبيضها ما كتكونش ملقحه، يعني كتكون هي الذكر. من بعد ملي كيتزاد هذاك الذكر كيبقى هو كيلقح هذوك البيضات اللي كديرهم المؤنثه، ومن بعد كيبقاو يتزادوا، كيبقى غادي وكيتزادوا البنات الاناث، وهذوك الاناث هما كيبيضوا. Alors le mâle, il n'a pas une belle vie parce que il va rester dedans et il va mourir à la fin. Alors il n'y a jamais de mâle dans une ruche, seulement dans le couvain. Ouais. Alors tous les pharois qu'on voit, c'est des femelles. يعني كاع الفاروات اللي كاينين مؤنثين، ما كاينينش كاع الذكوره. الذكوره هذاك اللي لقح كيبقى غير هذيك السيكل داخل الخليه، ومن بعد كيموت. من بعد ملي كتخرج النحله كيموت هويا. إذا كيبقى كلهم إناث. D'accord, ouais. Et alors la durée de la pupe, après 15 jours de pupe, l'abeille va sortir. Si la contamination n'est pas trop lourde, elle va avoir des ailes normales. Mais en même temps qu'elle sort de la cellule, vont sortir des pharois qui sont adultes, qui sont matures, qui peuvent se reproduire. يعني هنايا مثلا هي غتخرج لنا نحله، هذيك النحله الا خرجت هي مزيانه، جناح مزيانه ما اتاكيش، يعني ما مضروباش بزاف من هذيك الفاروا، ولكن راه كيخرجوا معها اخرين اللي هما ناضجين، الفاورات ناضجين اللي مستعدين اتاكيو الخليه كامله. Alors, quand on prend un exemple, elle pond un œuf. Après un jour, il vient une petite fille, elle va grandir et elle va être adulte ici. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Un œuf a besoin pour devenir une paroi qui peut vivre. بالنسبه للمده ديال النمو ديال الفاروا، يعني تقريبا واحد ما كتعداش 6 ايام. 6 ايام هي كتلقاها يعني بالغه باش تاتاكي. Alors la mère, elle va pondre tout le temps. Mais les dernières pharois qui vont être pondues ici, elles ne vont pas devenir adultes et elles vont mourir ici. C'est seulement les premières qui vont pouvoir sortir et vivre. إذا هنايا في المراحل قال لك بأن الأم دائما هي غدا المرحلة ديال النمو ديالها كامل غدا وكتبيض وكتعطي البنات، ولكن مثلا هاد البنات الاخرين اللي كيتزادوا في هذه المرحله هذه هذوك اللي بقاو الاخرين راه كيموتوا، يعني فاش غتخرج النحله دوك اللي بقاو الاخرين ما وصلوش للمرحله ديال البلوغ غادي يموتوا، ما بلغوش 6 ايام غادي يموتوا. الا في حاله الخليه ديال الذكر كان عنده فرصه باش يخرجوا هذوك الاخرين 24 يوم تاع دوك تكون عنده فرصه باش يخرجوا.
أنا المدة الحضنة طويلة. La prochaine. Combien des œufs qu'il peut donner? Voilà, vous avez l'ouvrière, s'arrête ici, et le faux bourdon, il a une plus longue durée pour devenir un faux bourdon. Alors, le pharaon, la femelle, elle peut mettre plus d'œufs dans un faux bourdon. Combien de œufs par jour? Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est entre 1 et 2 qu'elle fait. Je pense, je vais chercher si je peux trouver cette information. Parce que toujours on voit 3, le maximum c'est 4. Il va sortir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si on prend la fiche d'avant, on recule une. Oui. Là, dans celui-là, il montre tous les jours un œuf. Alors, je pense que c'est 1 par jour. Quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas exactement. Mais en effet, on va, dans une grande contamination, on va trouver 4 varrois qui sont bien, je pense, dans un... On prend la prochaine. Alors, maintenant, on comprend aussi pourquoi le varrois aime beaucoup le faux bourdon. Parce qu'elle peut mettre beaucoup plus d'œufs et avoir une plus large génération prochaine. إذا كيف ما قال السي حسين هذه الملاحظة هي على حق لأن الفالوا كتعيش كتبقى بزاف مع البوردون. علاش البوردون كياخذ الوقت باش يخرج. إذا الفالوا كنلاحظوا بأنها كتبغي تبقى في الحضنة ديال الذكر. هي دائما كتبقى لأن علاش؟ لأنها كتعطي بيضات أكثر وكتعطي بنات أكثر. كتعطي فرصة باش تكبر. Alors, maintenant, on reconnaît le pharaon et on peut le voir naturellement sur les abeilles. Quand on ouvre les cellules, on les voit aussi. Vous connaissez tout ça. Quand on traite les pharaons, on peut les voir. Si on a un fond ouvert de la ruche avec une grille, quand on retire le tiroir, on peut voir des pharaons. Et le système que l'on utilise chez nous, c'est que on a le tiroir en dessous et on regarde régulièrement s'il y a des parois. Parce que le pharaon, comme tout, meurt de temps en temps et il tombe. Et on peut voir s'il y a 1 ou 2 pharaons par jour. Ça donne une indication de la contamination. S'il n'y a pas de pharaon, c'est bien. Mais naturellement, il y a beaucoup d'insectes comme les fourmis et les pince-oreilles qui mangent le pharaon. Alors, si on ne trouve pas de pharaon, peut-être qu'il a été déjà nettoyé par d'autres insectes. Il a été déjà enlevé. إذا هنايا قال لك هاد الفاروا هذه إذا كيف ما كتلاحظوا فين إمتى كنلاحظوها ملي كنحلوا مثلا الخلية كنلاحظوها في النحل إما كنلاحظوها في النحل إما كنلاحظوها في الحضنة نيت ولا كنلاحظوها مثلا ملي كنحلوا اللي كيدير مثلا لي تيغوا بحال هذوك ديال التهوية اللي كيكونوا من تحت كيكون عندهم ديك التيغوا اللي كتحل بها كتلقى مثلا شي وحدين طايحين حتى همايا ولا كتلقاها الا درتي مثلا هما كيديروا داك تريتمون ديال السكر كلاصي حتى هي راه غيوريها لينا باش نعرفوا باش كنعرفوا حتى هي واش كاينه البروه واش كاينه ولا ما كايناش حتى هي عن طريق داك السكر كلاصي ولا درنا شي تريتمون ولا درنا شي علاج كيميائي ولا شي حاجه كنشوفوا من بعد كنشوفوا واش طاحت ولا ما طاحتش وبعض المرات بعض المرات كان ممكن نلاحظوا بان الصندوق ما فيهش البروه ولكن راه ماشي بالضروره ان ما عندناش علاش لان قال لك كاينين شي حشرات مثلا النمل ولا كاين هذاك اللي بو نقراص ولا هذا كياكل الفارو يعني نقدروا مثلا نقولوا راه ما كايناش راه تكون كانت ولكن كاين علينا النمل ولا كلاها. Une des manières pour trouver les pharaons dans la population et d'avoir une indication de la contagion, c'est la méthode au sucre glacé. C'est une méthode facile, certains de vous la connaissent déjà, et on va la faire sur une ruche plus tard. On va faire une démonstration avec ça. هنا هذيك الطريقه اللي قلت لكم اللي كيستعمل ديال السكر كلاصي قال لك راه كاينين شي ناس واقيلا شي وحدين شي نحل قالوا ياك عرفوها ولكن غيوريها لينا هو في التيران غادي نشوفوها
وهي اللي كتشوف كتعبر كتشوفها كتقول واش هذا الصندوق فيه الفالور ولا ما فيش. اذا هذه غادي نشوفها ان شاء الله من دابا شي شويه. شفنا غارقه الفار ونصطاد نمشيو نشوفو موجود جاي سيماتي Et après on fait, c'est tout ce que je veux leur montrer. Alors, ce que je fais avec le sucre glacé, c'est je vais remplir un bidon avec les abeilles. Ici, les abeilles ne peuvent pas sortir, mais la paroi va tomber. Oui, elle peut traverser la paroi. Alors ce qu'on fait, on met les abeilles, on ferme. Je vais mettre du sucre glacé là-dedans et je vais secouer, bien secouer. Et après, les abeilles vont enlever le sucre et aussi le fard. Après, on secoue et le sucre et les fards vont tomber. Très facile, mais c'est une belle manière simple pour voir la contamination. إذا هذه قال لك كيشدوها كيفاش شوف هذه يعني بحال الشكل ديال الغربال الا دخلتي النحل هنايا ما غاديش يخرج ولكن تقدر تخرج من هنايا الفروه. اش كيدير كيدخل النحل ديالو هنايا من بعد كيلوح هذا السكر كلاصينا كيحرك مزيان ملي غيتحرك النحل غادي يعمر بالسكر من بعد كيبدا ينقي راسو. ملي غنبداو نلوحو بحال هكا هو غادي يلوح لك السنيده والسكر وغادي يلوح حتى الفروه حتى هي من غير يبدا يسوس. وقتاش عليك السكر والفروه مضروب على شحال النسبه ديال السكر مثلا باش نعرفوا شحال Pour la quantité de sucre qui va être bien. On met environ comme ça. J'ai acheté ça hier, je le sais. عندهم ضغط في الغراب اصبحت معايا بصره هذه زوينه كثير. Et on peut aussi secouer là-dedans. Le sucre va tomber et le fard va traverser ici. هذيك داير العكس كتشد الغرب وتتصدر السكر. هذيك داير العكس ديالها دابا ملي كتحركها السكر بلاصه كيهبط كتبقى لا فالواس ولا كتحسبي شحال غربي ما عندهاش ربطه هذيك لا لا الطريقه ديال هذيك الجامعه Je secoue, le sucre qui va tomber, les parois vont rester là. دابا راه كيدير مع هذاك كيعاود تغربيل بحال هو كيغربي هو باغي يهبط الشاطئ يهبط وكتبقى ليه الفاروات كيحصلوا هنايا. ما كاينش شي سوق ديال الفارو كيقبل الفارو. Il y a un petit film sur la manière d'utiliser le sucre. Je vais le montrer maintenant ou on va... D'abord le thé. باقي نسأل واحد السؤال واش كاين الفرق بين الفارو والفارواز؟ الفاروا هي حشرة لكن الفارواز هو المرض هو سميت المرض هو سميت المرض الناتج عن الفاروا. هذيك السميه ديال هذاك المرض Ah, c'est une bonne question parce que on mélange ça tout le temps. Le varroa, en fait, c'est un petit animal, c'est un parasite. Alors, ce n'est pas la maladie, c'est vraiment l'insecte, ou la petite puce, disons, on appelle le varroa. Mais la chose qui est drôle, c'est qu'on dit le varroa, mais c'est toujours une femelle. Alors, c'est un peu drôle, oui. Mais c'est pas la maladie. La maladie, c'est les microbes, les virus. Parce qu'il y a ceux qui disent varroise, la varroise. Oui. C'est la même chose. La varroise, on appelle, pour ce que je comprends, hein, je suis pas tout à fait sûr, mais c'est
la contamination, disons, Varroa. la situation avec le varroa. Mais ce n'est pas les maladies, parce que les maladies, on les appelle, je connais les termes hollandais et les termes anglais, mais les termes français, je ne les connais pas tout à fait. Mais il y a la maladie des ailes abîmées, des ailes réduites. Il y a des maladies d'autres sortes de virus qui se trouvent dans les intestins, qui se trouvent dans les poumons. La diarrhée, c'est... On a déjà vu ça avec Oui, Christine. d'accord. Et ça, c'est des maladies. Mais le varroa, c'est un insecte. En fait, si le varroa ne transmettait pas les microbes et les virus, il y aurait bien moins de dégâts. Il y aurait bien moins de problèmes avec le varroa. اذا حيت السي عبد الله سولو قال لي شنو المشكل الفرق ما بين الفاروا والفارواز واش الفارواز هي المرض قال لي لا دابا الفاروا هي حشره ماشي مرض هي عباره عن حشره هي كتاتاكي النحل ماشي مرض والفارواز هي بحال نقولوا الاصابه بحشره ماشي مرض contamination. هي اصابه بالعربيه ولا ماشي المرض بحال نقولوا العدوى لان المرض قال لك المرض راه بوحدو المرض راه شفنا ديك المره الامراض راه كاينين بزاف كترد بين حنا وقال لك دابا كيف ما قال قبيله قال الفاروا المشكل ديالها هي كتلقى الفيروسات وكتلقى الامراض قال لك الا كاع ما نقلت لا فيروس الى مرض قال لك هنا فين كتجلى الخطوره ديال الفاروا الا ما نقلت لينا لا مرض لا فيروس حتى شي حاجه ما عندها حتى شي زعما خطر بزاف الخطر اللي فين كيتجلى فاش كتبقى لنا الفيروسات والامراض ودابا غادي نمشيو ناكلو حيت دخلك السي الصباح قال غادي نبرد ممكن يدير لنا الفرق بين هذيك الجبل ديال اللحم مع الفاروا حيت الاخرى عندها الهكتار واخرى عندها الكلام باش الناس يشوفوا الفرق بيناتهم كاين كيجيو هاد الجبال ما تيتسموش لا فاروا ما شفتي Et on a vu les nouvelles reines. Il y a un moment où il n'y a pas de couvain dans la ruche. C'est le moment où la reine va naître ou est déjà née et le vieux couvain est né. Oui. Alors il y a quelques jours où il n'y a pas de couvain dans la ruche. Et ça, c'est un moment qu'on peut aussi faire la goutte ou alors faire pulvériser tous les cadres. On prend le cadre, on tourne, et de cette manière, on peut aussi traiter pendant cette période déjà avec l'acide oxalique. Oui, d'accord. Quand j'ai vérifié la caméra. Oui, très bien. Alors, il y a deux manières d'utiliser l'acide oxalique avec un pulvériseur. C'est quand on attrape un essaim d'un arbre ou quelque part, on peut, moi je l'attrape dans un seau et je mouille avec un pulvériseur, je vais mouiller les abeilles qui se trouvent dedans. Alors, je secoue et je mouille à nouveau. Pas trop, il ne faut pas les tremper, hein, parce qu'elles n'ont pas besoin de nager. Que de l'eau. Seulement de l'eau, 3% d'oxalique. Plus 3% d'oxalique. 3%. Ça fait 30 grammes d'oxalique par litre. Oui. Et de cette manière, on va déjà perdre beaucoup de varroa. Et l'autre moment, c'est quand on a divisé les ruches et la nouvelle reine va naître, ou elle est déjà née. Avant qu'elle commence à pondre, juste avant, on peut faire aussi, on peut pulvériser sur les cadres de l'acide oxalique, parce qu'il n'y a pas de couvain à ce moment. Le vieux couvain est déjà sorti, est né, et le nouveau couvain n'a pas encore commencé avec la nouvelle reine. اذا قال لك هذه الطريقه هذه تستعمل ملي كيكون هذه الوقيته هذه ملي كيكون نيت تقسيم تفراغ قال لك كيشد واحد مثلا واحد كبه كيشد مثلا كياخذها من شجره ولا شي حاجه كيديرها في السطل وكيشد هذاك شي رشاشه اللي كترش كيدير فيها الماء مع 30% يعني 30 غرام تقريبا ديال لاصيد اوكساليك في واحد لتر ديال الماء
وكيبدا يرش على السطل، وكيبدا يخلط عاوتاني على النحل، وكيحرك وكيزيد يرش عاوتاني. المهم يعني ماشي غادي نغرقوا داك النحل، ولكن المهم كنرشوا عليه الماء باش كيف ما قلتي باش يتقال ما يطيرش. دونك هذه الطريقه اللي كتقلل شويه من الفاروا، ما كي يعني كتقلل الاصابه من الفاروا. وقال لك الطريقه الثانيه هي قال لك ملي كدير التفريق وكتبدا تقسم، قال لك هذاك الخليه الجديده اللي كديرها كديرها على الملكه قبل ما تبدا تبيض. يلا غدير الملكه، ديك الساعه كتبدا ترش على الكادراس، يعني قبل ما غيبدا الكوفر. هذه هي طريقه باش بالفاروا ما بلاسيد اوكساليك. حيت اضافه، حيت ملي كتقسم كتسنى تقريبا واحد 12 يوم، باعتبار ان اليرقه عندها يوم ولا يومين، كتسنى واحد 12 يوم عاد كتفقس تخرج الملكه. كتسنى ثاني واحد الفتره ديال 10 ايام في الدور ديال التلقيح، كتكون واحد الفتره كافيه باش كيخرج داك الكوفان كله. هذه 100% كتخرج في الفارو، ما تبقاش. دونك هادي اللي غنحاولوا دابا نشوفوها. C'est déjà 2 heures de l'après-midi. Oui. On peut continuer ou On va manger, on va partir vers le terrain et revenir à l'administration pour manger. D'accord. Si vous voulez continuer, on va voir avec si on veut que tu... On peut continuer là-bas aussi. Oui. D'accord. J'ai encore... j'explique les différentes recettes. J'ai encore là-dessus les différentes recettes. C'est quelque chose que l'on peut aussi lire soi-même. C'est les images qui vont suivre expliquent 3% ici et comment on utilise ces différentes... c'est plus quelque chose qu'on peut lire soi-même, parce que ça a déjà été expliqué dans le film. Et vous allez faire des copies avec ça, vous allez les donner. Et bon, on peut y passer, mais c'est peut-être plus intéressant de faire ça plus tard. Et de maintenant d'aller dans le champ et de faire un pulvériseur et d'utiliser ça avec une des ruches. Le problème... Un seau avec de l'eau. Pardon? Un seau. Oui. Vide ou bien avec de l'eau? Avec de l'eau, parce que si quelque chose se passe, si quelqu'un reçoit de l'acide, on peut nettoyer directement les mains ou la partie... Donc 2 seaux, un seau vide et un seau. Non, un seau, parce que j'ai une petite bouteille d'eau avec moi pour faire le mélange. Alors, est-ce qu'il y a dans le rucher une ruche qui n'a pas de couvain en ce moment, ou très peu de couvain? سي مصطفى كاين دابا شي صندوق ما فيهش حضنا في الزيت. D'accord. خلي. دونك اش غادي نديرو دابا هو هذا الشيء اللي بقى دابا بحال هذوك الفيديوهات اللي كان دارهم لينا، شرح بهم بحال هنا دار واحد الطرق بحال كنقولوا الوصفات باش للعلاج. اذا هادو راه غادي ان شاء الله ما غنفرقوا عليكم، غادي تشوفوهم راه شرحهم هما مكتوبين، ان شاء الله غنديروا لكم كوبي لهذا الشيء وغتشوفوا. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو نشوفوا، غادي نشوف معنا التجربه ديال لاسيد اوكساليك، من بعد غنمشيو ان شاء الله نتغداو في الاداره. ولا بغيتو تكملوا هو راه ما عندوش مشكل، باغي يكمل ماشي حيد عليه هادشي واخا. المهم ديك الساعه دابا نمشيو ان شاء الله نشوفوا باش نمشيو نتغداو نشوفوا معاه بعدا. سي مصطفى غادي خصنا السطل فيه الماء.